اللہ نے ایک کلمے سے تکلم کیا جو سب نور ہی نور تھا، جو تخلیق شیعہ بتانے لگا، جو سب نور ہی نور تھا، سراپا نور تھا۔ پھر خالق نے ایک کلمے سے تکلم کیا جو روح ہی روح تھا، اس روح کو ہمارے پتوں میں نور کو تو سب سے پہلے ظہور مصطفیٰ اس نور سے ظاہر ہوا۔ فرماتے پھر علی بادشاہ کا نور ظاہر ہوا، آل محمد کا نور اس نور سے ظاہر ہوا، اس نور آہ سے واحد کا نور ظاہر ہوا، پھر ہمارا نور ظاہر ہوگا۔ توجہ، کوئی شے خلق نہیں ہوئی ابھی، محمد اور آل محمد ہیں۔ بادشاہ فرماتے پھر ہمارے نور کی شعاعوں سے شیعہ تخلیق ہوا۔ واہ 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 واہ۔ نہیں سر، ہمارے نور کی شعاعوں سے تو اللہ نے ایک کلمے سے تکلم کیا جو سب نور ہی نور تھا، جو تخلیق شیعہ بتانے لگا، جو سب نور ہی نور تھا، سراپا نور تھا۔ پھر خالق نے ایک کلمے سے تکلم کیا جو روح ہی روح تھا، اس روح کو ہمارے پتوں میں نور کو تو سب سے پہلے ظہور مصطفیٰ اس نور سے ظاہر ہوا۔ فرماتے پھر علی بادشاہ کا نور ظاہر ہوا، آل محمد کا نور اس نور سے ظاہر ہوا، اس نور آہ سے واحد کا نور ظاہر ہوا، پھر ہمارا نور ظاہر ہوگا۔ توجہ، کوئی شے خلق نہیں ہوئی ابھی، محمد اور آل محمد ہیں۔ بادشاہ فرماتے پھر ہمارے نور کی شعاعوں سے شیعہ تخلیق ہوا۔ واہ 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 واہ۔ نہیں سر، ہمارے نور کی شعاعوں سے شیعہ کا میں نہیں بتانے لگا، کوئی کہتا ہے گروہ ہے، کوئی کہتا ہے دوست ہے۔ آپ نے بزرگ یہی سنا ہو نا، امام کیا فرما رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے ترجمے، چھوٹے لفظ ہیں۔ امام فرما رہا ہے کہ ہمارے نور کی شعاعوں سے شیعہ تخلیق ہوا۔ آج پتہ چلا آپ کی تخلیق کیسے ہوئی۔ آپ آدم کی اولاد نہیں، آدم مٹی سے بنا، معافی شیرت کرتا ہوں، بڑی گل ہے، واہ 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 واہ۔ آلین مٹی سے بنے ہیں۔ ایک جگہ پر اور مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ، ہم انبیاء، ہمارے شیعہ آلین مٹی سے بنے ہیں، جو ساتوں آسمانوں سے جنت سے لی گئی تھی، دائیں ہاتھ سے ساتوں آسمانوں سے پکڑی آلین کو تخلیق کرتی ہے، یعنی آپ آلین بھی ہیں۔ قرآن میں ارشاد نہیں ہوتا، اے ابلیس تم نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کیا جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیا تم آلین میں سے ہو؟ کیا تم ان بڑے لوگوں میں سے ہو؟ کیا تم ان بڑے لوگوں میں سے ہو؟ ابلیس نے کہا نہیں، وہ بڑے لوگ ہیں۔ اچھا دیکھو ان کی حیا ابلیس کی طرح، کیا تم ان آلین میں سے ہو؟ ابلیس نے کہا نہیں، اس سے میں افضل۔ اس کو تم نے مٹی سے خلق کیا، نہ خلق من نور نار، ادا خلق الطین، اس کو تم نے مٹی سے خلق کیا، میں نور اپنا آگ سے خلق ہوا ہوں۔ خلق من نار، نار سے کون ہوتے؟ فرشتے یا جن؟ آگ سے کون پیدا ہوئے؟ جنات۔ نور سے ملائکہ۔ کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابلیس جو تھا کچھ کہتے ہیں فرشتہ تھا، کہتے ہیں نا فرشتہ نہیں تھا۔ اس آیت میں وہ اقرار کر رہا ہے، خلق من نار، تم نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، آدم کو تم نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ تو جو ہے نا یہ بات کہتا ہے۔ بادشاہ فرماتے آلین مٹی سے، ساتوں آسمانوں سے دائیں ہاتھ سے اللہ نے جنت سے مٹی پکڑی، میٹھے پانی سے اسے گھومتا اور آلین خلق ہو گئے۔ فرماتے پھر یہ سجا کھبا سنتے ہو نا پنجابی، یا سجے ہاتھ نہ روٹی کھانی چاہیے، کھبے نال نہیں کھانی چاہیے۔ آج میں تمہیں یہ بتا دوں سجا کیا ہے تو کھبا کیا ہے، چاہتے ہیں نا پتہ چلے۔ یہ سجا کھبا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس طرح اگر یہ سجا کھبا نہیں، یہاں تو رب رہتا ہے، کھبی سائڈ میں تو پروگرام ہے، اس کا سارا تخت ہے۔ یہ سجا کھبا نہیں ہے، رائٹ سے مراد علی، رونگ سے مراد غیر علی۔ صحابہ یمین و صحابہ
जमाला, दाएं वाले सहाबा और बाएं वाले सहाबा क्या पढ़े तो उसमें बयान होता है। ये पढ़िएगा बड़ा मजा आएगा। फिर जो दाएं वाले उनका क्या, बाएं वालों का क्या है। ये दाएं बाएं पर एक मजलिस है बड़ी, लेकिन मैं उधर निकल जाऊंगा। आलीन मट्टी से ये सातों आसमानों से खलक हुए। मौला फरमाते हमारी शवाओं से खलक हुए। जब ये खलक हुए आलीन मट्टी से, राइट वाले अंबिया आले मोहम्मद एक ही अनासर से बने, नूर से और आलीन मट्टी से। जो जहन्नमी लोग हैं वो खब्बे वाले असहाबा शमाला। जब ये दोनों कौमों को तैयार किया, दोनों लश्कर तैयार हो गए, सामने अल्लाह जहन्नम की आग को लाया। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। अल्लाह ने कहा वो सामने जहन्नम की आग है, ऐ दोनों गिरोह इसमें कूद जाओ, ये मेरा अमर है। ये जो राइट वाले थे ना, ये ऐसे के जिवें नहर दे विच छाड़ा नहीं बंदा मारता, ये चले गए ने अंदर। दूसरे रुके स्टाफ ताकि हम तो जल जाएंगे। अल्लाह ने कहा तुम क्यों रुक गए? उन्होंने कहा हमें डर लगता है तुम्हें जलना ही पड़ेगा। उनके लिए आपको गुलजार बना दिया, ठंडी बना दी, आलीन वालों। आप लोग आग से गुजर चुके हैं, वाह 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 वाह। आप आग में नहीं जाएंगे क्योंकि अल्लाह बार बार भेजेगा आपको। जब कायनात तख्लीक हुई थी आपका इम्तिहान हो चुका, अब आपका इम्तिहान नहीं होगा। दूसरी बार फिर अल्लाह ने कहा तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा मालिक हमें माफ कर, एक बार फिर चांस दे। अल्लाह ने कहा गो चलो, फिर गए तो आलीन वाले फिर चले गए, आग फिर ठंडी हो गई, वो फिर रुक गए। कहा तुम बदबख्त हो, तुम जहन्नमी हो, कल तुम्हें जलाऊंगा। ये जल गए हैं। वो कहना ना मुल्ला दे काफरों तानू दौलत विच जलावांगे। बुल्ले शाह दा बड़ा कमाल रखे आगे। उन्हें क्या है, काफरो मुल्ला आखे होए काफरो वो असीं तानू दौलत विच जलावांगे। इश्क आगे इश्क आखे, इश्क आखे असीं अगे ही जल गए। ओए असीं अगे ही जल गए, जलियां नूं की जलाओगे? मुल्ला आखे काफरो असीं बिश्ती मेवे खावांगे, आशिक आखे सानू मारो, फिर ते अपने हथी वरताओ। मुल्ला आखे काफरो तुसीं रोज़े नमाज़ां ना पढ़िया जे, इश्क आखे तू नमाज़ां नूं रोवे और साडियां अखियां ऐ नज़र नाल लड़ियां जे। जो है बाकी तरफ नूर से शिया आलीन से शिया, तकलीफ बता रहा हूँ। आलीन से शिया मतलब करते आप आज से नहीं, मौला ही पता कर फरमाते शियों की लिस्ट बनी हुई। हमारे शियों की अकल से लिस्ट बनी हुई है, कौन कौन हमारा शिया। ये जो कोई नया आदमी आता नहीं, पुरानी लिस्ट में इसका नाम खो गया था, इधर वो आ गया है। एक बंदे ने कहा मौला अली से साई मैं आपका शिया हूँ, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। बादशाह फरमाते तू कादिर है, तू झूठ बोलता है, तू हमें मान ही नहीं सकता। उसने कहा